जीवनर एपरी कटु सत्य कथा जहाकू ना केही आपणकू कहिबे ना केही आपणकू कहिसंती। कौन आपणक सांगरे भी एपरी किछि होइछि? नमस्कार दर्शक बंधु, पौराणिक कथा चैनल में आपण समस्त को स्वागत करुछि। कष्ट लुह को नुह आखि को होई थाए। लुह तो अभुजा खुशी रे भी बोई जाई थाए। आजिकली व्यवहार आ संपर्क नोट परी होई जाइछि। डर लागी रहउछि काले सरी न जाऊ। जीवनटा सबु बेले बहुत सुंदर होई थाए जेतेबेले साथीटी स्वार्थपर होई न थाए। दुखरे रहिथिबा लोक हुए तो खाली खुशी रे रही पारिबो, किंतु दुख देउथुबा लोक केबे भी खुशी रे रही पारिबो नाही। जीवन रे सबु बेले निज विचार उपरे ध्यान दियो, काहेकि ना जहा तुमर शब्द बनि थाए आ शब्द उपरे ध्यान देले ताहा तुमर कर्म बनिबो आ कर्म उपरे ध्यान देले ताहा तुमको ही बदलाई देबो। भूल सीए करि थाए जे परिश्रमर सह किछि करि थाए। अलसुआंक जीवनर अन्यर खराब खोजिबारे तो बीती जाई थाए। आजिकाली इज्जत मनीषरे नुह आवश्यकतार होई थाए। आवश्यकता शेष तो इज्जत भी शेष हो जाई थाए। कहिबा शिखंतु, नहले जीवन सारा शुणिबाको पड़िबो। उड़ीबा किछि खराब कथा नुह, आपण भी उड़ंतु, किंतु से पर्यंत उड़ंतु जे पर्यंत माटी सफा देखा जाउथबो। खाली सही लोक ही आपणक विषय चिंता करि थाए जे आपणक कथा जेतेबेले भी सुनि पारंती जेतेबेले आपण चुप रही थांती। जीवन रे चिंता सेतिकी करंतु जेतिकी रे काम होई जिवो। एते भी चिंता कर नाही जेमिति जीवन को बर्बाद ही करदब। आपण निज शब्द को जेते बुद्धिमत्तार सह कहंतु ना काहेकि, किंतु सुनिबा लोक निज विचार आ योग्यता अनुसार तार अर्थर व्यवहार करि थांती। विश्वास कर, जी तुमको भूली सारी सी भी मने पकाइब, खाली तार कामर दिन आसु। कहानी जीवनर यह अटे कि एथिरे मन मुताबक अभिनय आमको मिल न थाए। जीवन तो निज दम रे जीवाकू पड़ी थाए। आपणक हस आपणक चेहरा रे भगवानक हस्ताक्षर, ताको लुह द्वारा किंबा राग द्वारा केबे भी लिभेइबाकू दियंतु नाही। कौनसी भी व्यक्ति आमर मित्र किंबा शत्रु होई ए संसार को आसी न थाए। आमर व्यवहार ही ताको मित्र आ शत्रु पलटि देई थाए। जहा पाखरे आशा आ प्रयास ए दुईटी जाक थाए, सी जीवन रे सबु परीक्षा रे पास कर जाई थाए। समस्त एठी निजर नुह आउ एहा ही सत्य। केते अजीब कथा, एहा आज दुनिया रे लोक खेलना को छाड़ी की लोकंक हृदय सहित खेलुचंदी। महान दिमाग विचार को चर्चा करि थाए आ चंचल दिमाग घटनार चर्चा करि थाए आ छोट दिमाग लोक केवल विषयर ही चर्चा करि थाए। एही पांचटी जगार सबु बेले चुप रहिबा शिखंतु। प्रथमटी हेला जेउंटी आपणकर शब्दर किछि भी मूल्य रहु नाही। द्वितीयटी हेला जेउंटी कहिबा परे जेमिति आपणको अनुताप करिबाकू न पड़े। तृतीयटी हेला जदि आपणक कहिबा द्वारा केही दुखी हेउथाए। चतुर्थटी हेला जदि आपण रागरे थांती काहेकि ना मनीष रागरे थिबा समय किछि भाबी न चिंती बहुत किछि कहि देई थाए। एवं पंचमटी हेला जेउंटी आपणको केही बुझु नथिबे। कहार कष्ट देखिकी जदि तुम मनरे भी कष्ट हेउथाए, तेबे एही कथा बुझी जाओ कि तुम आत्मा रे परमात्मा वास करूछंती। खाली जीवन रे शांति ही खोजंतु, काहेकि ना आवश्यक केबे भी पूर्ण होई न थाए। जीवन रे सबु झगड़ा इच्छार ना काहाकू कम दरकार ना केही खोजी थांती। जहार उद्देश्य सफा अनेक थर लोक तांको विरोध रे ही धांती। जी तुमको नहीं खुशी नुह ताकू छाड़ी देबा ही भल, काहेकि ना बोझ बनी जिबा अपेक्षा स्मृति होई रही जिबा बहुत भल। मिछ अधिक दिन पर्यंत बिक्री होई न थाए। सत गोटिए ही ठीक शेष पर्यंत साथ देई थाए। कौनसी भी मनीषर वर्तमान समय को देखी तार भविष्यतर मजाक उड़ाओ नाही, काहेकि ना समय पाखरे एते भी शक्ति अछि सीए कोइला को भी हीरा रे परिणत करि दिए। मनीष को बर्बाद करुथुबा गोटिए शब्द हैला मु काली करिबी। ना अधिक कहिबा भल ना आवश्यक ठारू अधिक चुप रहिबा भल। जेतिकी कि अधिक वर्षा हेले भल नुह कि अधिक खरा हेले मध्य ताहा भी मध्य भल नुह। थरे विचार करंतु, आमर जन्म आम इच्छा अनुसार होई न थाए कि मृत्यु मध्य आम इच्छा अनुसार होई न थाए। आउ ए जन्म मृत्युर मध्यरे होइथिबा व्यवस्था किपरि आम इच्छा अनुसार हेबो? जीवन रे सबु सुजोगर फायदा उठांतु, किंतु केबे भी कहा परिस्थितिर फायदा उठांतु नाही। जदि जीवन मौका देई थाए तेबे धोखा मध्य देई थाए, एकथा मने रखिबा उचित। जीवन रे सबुठु बल औषध हेउची दायित्व ग्रहण करिबा। थरे ही पी नियंतु, जीवन सारा केबे भी थकिबे नाही। जीवन रे प्रयास सबु बेले करंतु, लक्ष्य मिलु अबा अनुभव ए दुईटी जाक अमूल्य अटे। जीवन रे कष्ट पवनर धारा भली आसी थाए आ पुणी चली जाई थाए,
କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ଇଏ ଆସିଥାଏ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ଯାହା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ତାହା ତୁମକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ମଣିଷ କର୍ମ କରିବାରେ ତ ନିଜ ମନମାନି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଭୋଗିବାରେ ନୁହଁ। ମିତ୍ର ସିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହା ସାଥିରେ ଆମେ ମନ ଖୋଲିକି କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି, ବରଂ ସିଏ ନୁହଁ ଯାହା ସାଥିରେ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିକି କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଖରୁ ହିଁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ। ଭୁଲ କେବେ ବି ସତ କହିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ, ଆଉ ଅହଙ୍କାର ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଯଦି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଖେଳାଳି। ଜୀବନର କାମ ଧୋକା ଦେବ, ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ଅବା ସାହସ କରି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କେହି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗତର ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ସଙ୍ଗତ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେବା ଆଉ ବଦନାମ ଆପଣଙ୍କ ମା ବାପା ହେବେ। ଆଉ ଆଜି ତୁମ ଜୀବନରେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଆଉ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି, ଏହା କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫରକ ପକାଏ ଏହି କଥା ଉପରେ କି ଆପଣ ଏସବୁର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ବି ମିଳିଛି ତାକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଯାହା ନ ମିଳିଛି ତାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମଣିଷ ଯେତିକି ତା ନିଜ ପାଇଁ ଭାବିଛି, ଭଗବାନ ତାଠାରୁ ତା ପାଇଁ ଅଧିକା ଭାବିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବା କଦାପି ଉଚିତ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଘରେ ବିରୋଧ ସହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ସମାଜରୁ ନିନ୍ଦାକୁ ସହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହୁଥିବା ଲୋକେ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ କର କି ଯେମିତି ତୁମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜେ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ପାଣି ନେଇ ନିଆଁ ଲିଭେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ପାଣି ଆଣୁଥାଏ, ନିଆଁରେ ପକାଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଚଢ଼େଇକୁ ନିଆଁ ଉପରେ ପାଣି ପକାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଜୋଶ ଆସିଗଲା। ମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଯଦି ଏ ଚଢ଼େଇ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରୁଛି ତ ଆମେ କାହିଁକି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ନିଆଁ ଲିଭେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଏସବୁ କଥା ଏକ କୁଆ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ପାଣି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତଥାପି ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ? ଚଢ଼େଇ କହିଲା କି ମୋ ପାଣି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଉ ଅବା ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ। କାହିଁକିନା ଯେବେ ଏହି ନିଆଁର କଥା ଉଠିବ, ମୋ ନାଁ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ, ତୋ ଭଳି ନାଟକ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହଁ।